السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا une autre catégorie de figures de style, معنا les figures d'amplification. L'amplification, ça veut dire l'exagération, ça veut dire التضخيم. هي c'est-à-dire le moment اللي شي واحد كيقول شي هضرة وكيقولها بواحد الطريقة كتجينا حنايا مبالغة، ولكن غير هي علاش حنا كنستعملوا هذيك الطرق ولا في أي لغة كاين هاد لي figures de style. C'est tout simplement c'est parce que هما ce sont هاد les figures de style ils font partie من واحد لا ديسيبلين كنسميوها لا ريتوريك. ولا ريتوريك اللي ما كيعرفهاش هي سي لاغ دو كونفينكر ولا دو بليغ، سي لاغ باش كتقنع ولا باش كتعجب شي واحد ملي كتهضر ولا كتقول شي حاجه. دونك هما لي فيغور دو ستيل اون جينيرال ils font partie من هاد لا ريتوريك، c'est-à-dire كنقولوا ils font partie c'est-à-dire ils appartiennent à la rhétorique. Très bien. Les figures d'amplification, généralement, qu'il y a une juge. D'accord? Qu'il y a l'hyperbole, on a la gradation. Alors, on a l'hyperbole, pardon, on a l'hyperbole, on a la gradation. Fin de la vidéo, غادي نشوفوا l'hyperbole. La vidéo prochaine, بإذن الله, نشوفوا la gradation. Alors, tout est facile. Pas la peine de paniquer. Les appellations peut-être le chapitre qui est جديد على les étudiants داكشي باش كيبان un petit peu difficile, mais هو rien n'est facile et rien n'est difficile. Il faut juste faire un effort. لا أقل ولا أكثر. Il faut juste faire un effort. Tout est facile. Alors, l'hyperbole شنو هي؟ ناخذ la définition et je vous l'explique par la suite. Il consiste à mettre en valeur un élément par le biais de l'exagération. C'est-à-dire كما قلت لكم au début عندي واحد لو بروبو، عندي واحد الهضره كنبغي نقولها ولكن كنقولها بواحد الطريقه مبالغه ولا كما كنقولوا انتر غيومي جو سوي ديزولي على لو تيرم، كنقولوا شي هضره شويه معيقه ولا زايده شويه الفاخر ولا كيفاش كنقولوا لها. دونك ليكزاجيراسيون هي المبالغه. ليبربول سي ليكيفالون ديكزاجيراسيون، يعني واحد النوع ديال الهضره ودي فوا كتكون ليبربول حتى في ان سونتيمون ولا حتى في ان كومبورتمون ولا داكوغ. المهم دو فاسون شي حاجه كيديباس لا ليميت. ناخذ ان اكزومبل غير باش نفهموا. دي فوا انت كتقول شي واحد نيكزاجير با و جو في باغ اكزومبل مو فاشي، هذا سي جوست ان اكزومبل. يعني ملي كتقول شي واحد كيقول دي فوا شي هضره اللي انت هي ا طون سونس ولا ا طون افي كتبان لك شوز كي اي لوجيك. باغ اكزومبل كيقدر الواحد يقول لك باغ اكزومبل من الصباح وانا خدام الوغ كو هو خدم لي واحد الساعه. دونك هنايا لا رياليتي سي تو افي هذا لو بروبو ديال هذا السيد هذا سي تو افي اوتر شوز على لا رياليتي. ناخذ ان اكزومبل. je vous demande pardon. Je t'ai demandé de faire ce travail 70 fois. دي فوا يقدر يقول لك الواحد كيكون طلب منك باغ اكزومبل ان سيرفيس ولا ان ترافاي و ابري 2 و 3 فوا كيجي يقول لك راه طلبت منك هذه الخدمه 60 مره. بالنسبه لي سي با لوجيك، ولكن هو بالنسبه لديك ليكزاجيراسيون بغى يكون عنده واحد لي في عليك باش انت تعرف بانه c'est-à-dire il fallait que tu fasses داك لو ترافاي هذاك. ناخذ un autre exemple. Il a un regard mortel. Il a un regard mortel. باسكو واش بصح شي واحد الا شافك غادي يقتلك يكون عنده نظره قاتله؟ الوغ لا سي لوجيك. دونك توجور كنبقاو في هاد المقاربه ديال انها غير المبالغه، غير هي سي اون فاسون دو كونفانكر داكوغ ولا دو بليغ باش يعجبك ولا باش يقنعك. il y avait un silence mortel. مثلا كنتي في شي بلاصه والناس كاع ساكتين، راه انت بالنسبه ليك هذاك لو سيلونس جاك ان سيلونس mortel, alors que هو n'est pas mortel, sauf que هذاك le sentiment ديالك هو اللي كان un petit peu exagéré. les gens étaient calmes ولكن انت بالنسبه لك tu n'es pas habitué le silence، هذاك الشيء باش جاك داك le silence mortel alors que en réalité il n'est pas mortel. اذا هنايا ملي كتقول كان واحد الصمت قاتل هو راه ما قتل حد. donc c'est de l'exagération, c'est de l'hyperbole. des fois كتدخل للدار كتقول يسولك شي واحد كيقول لك درنا واحد الكاس داتاي ولا نديرو شي حاجه ولا كتقول له الله يرضي عليك جو سوي مور دو فاتيغ، انا ميت من لا فاتيغ. انت مراكش ميت ديجا تي بارل سا فيدير كو تي فيفون. دونك جو سوي مور دو فاتيغ بالنسبه لا لوجيك سي تو افي اي لوجيك. دونك كان هنايا خصني نقول جو سوي تري فاتيغي تو كور، ولكن ملي كنقول جو سوي مور بغيت نخلق منها واحد ليفي ولا نعطيها اون فالور باش ناثر على l'interlocuteur c'est-à-dire à qui je parle, la personne à laquelle je parle.
La guerre s'est soldée par des fleuves de sang. الحرب تسالات بويديان ديال الدم. C'est soldé, ça veut dire c'est terminé. D'accord? C'est le résultat de la guerre. La guerre s'est soldée par des fleuves de sang. Les fleuves هما d'accord هما الوديان ولا الانهار الصغيره. Des fleuves de sang. هي par exemple في la guerre كتكون الموت كثيره ولكن الناس كيتقاسوا et tout. Ils sont blessés, ceux qui sont morts, ولكن ما كنقولوش كاع des fleuves de sang. Donc غير c'est une façon باش هنايا باش نقولوا باش نقنعوا بلي ودي لا guerre راه c'est quelque chose de très très horrible. Donc هنا فين كتجينا la valeur pardon argumentative de الإقناع ديال les figures de style. ناخذ دابا des exemples من la boîte à merveilles. علاش فكرنا ناخذ toujours les exemples من la boîte à merveilles surtout من la boîte à merveilles surtout بالنسبة les étudiants اللي مقبلين على le régional إن شاء الله نطلبوا لهم التوفيق بإذن الله. الله يوفق الجميع. Alors ma mère m'emporta à moitié mort à l'air frais sur l'estrade. Là, Sfraoui nous raconte à la scène, d'accord, qui se passe dans un bain mort, bien sûr que tu as le bain mort, اللي هو الحمام. الوقيته اللي سالت ليه لو بان ديالو ولا لا دوش ديالو قالك il m'emporta يعني ما خداتو à moitié mort نص ميت لا حل ميت presque mort à moitié mort ça veut dire presque mort à l'air frais sur l'estrade داتو الهواء المنعش. الاستراد هما دوك لي بون اللي كيكونوا تما فوقهم ديك الخشيبه عاليه في الحمام ولكن fatigué d'accord très fatigué d'accord très épuisé d'accord ولكن ماشي à moitié mort. mais غير هنا بغا يقول لنا بلي باسكو هو بالنسبه لو بان مور il représentait bien c'était l'enfer pour lui. L'enfer ça veut dire الجحيم. il n'aimait pas le bain mort. Voilà, je te la description de le bain mort. Il a décrit le bain mort. C'est comme s'il s'agissait vraiment de l'enfer, mais pour lui, bien sûr, à son âge, il n'a jamais voulu partir avec sa mère le bain mort. Un autre exemple. À la maison, la scène هنايا كنهضروا على les voisines ديال le narrateur مع la mère ديالو لالا زبيدة. Alors قال لك فاش كيتلاقاو بغى يعطينا بغى يديرنا يقرب لنا ليماج ديال ديك لا رونكونتر ديالهم كيفاش كدوز. داكوغ سي لا رونكونتر حتى ديال هاد الوقت. Alors à la maison elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités. À la maison il faisait trembler les murs, c'est-à-dire هادوك العيالات هادوك les femmes lorsqu'ils parlaient entre elles il faisait trembler les murs كانوا الحيوط كيبقاو يتزلزلوا كيقسموا الزلزال. Alors que c'est pas possible. C'est vrai, lorsqu'elle parlait, ou bien lorsqu'elle parle, c'est vrai, peut-être qu'elle parle de voix, c'est peut-être qu'elle a le bruit insupportable et tout, mais c'est le degré de trembler les murs. Et alors c'est toujours on voit que c'était quelque chose d'insupportable. Alors je reprends. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités. Alors, il faisait trembler les murs. كيزعزعوا les murs. Alors en racontant اش كيعاودوا les moindres futilités. Les futilités شنو هما c'est-à-dire دوك les paroles ou en général sont des choses banales qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune signification, qui sont insignifiants. هما les banalités هما الخزعبيلات. شي حاجه اللي ما عندها حتى شي فالور حتى شي قيمه غير الهضره صافي. داكوغ سي كما كيقول توجور حمد السفروي بعدا في لا بوîte à merveilles, c'est du papotage. Le papotage c'est du bavardage mais qui n'a aucune valeur. الهضره بزاف مي ما عندها حتى شي فالور. هذاك سي لو فيرب papoter. Le nom c'est le papotage, c'est-à-dire هاد les futilités هاد les discussions d'accord qui se passaient entre les femmes entre les Zubida et ses voisines, c'était du papotage ou bien c'était des futilités. Alors rappelez-vous là le mot papotage dans la boîte à merveilles. Le papotage ou le bavardage, le bavard هو اللي يصير كيهضر بزاف ولكن le papotage هو le bavardage ولكن ما فيش شي معنى. des fois on peut bavarder ولكن on peut dire des choses intéressantes. هنا ما كاين حتى شي حاجه intéressante, c'est juste des futilités يعني غير التخربيق الهضره مخربقه. tellement leur corde vocale était à toute épreuve. tellement leur corde قالك لواحد الدرجة
leur corde vocale, كتعرفوهم هما الحبال الصوتية ديالهم était à toute épreuve. شي حاجة à toute épreuve, c'est-à-dire هي شي حاجة qui a une grande résistance, qui est très résistante. كتقدر تقول par exemple يكون عندك ان امي ديالك كتقول مثلا هاد صاحبي هذا الى ان كوراج à toute épreuve, c'est-à-dire عنده واحد الكوراج qui résiste à tout اللي كيقاوم اي حاجة. Elle devenait, ولكن هاد العيالات qui faisaient trembler les murs, d'accord, qui faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, في الدار في الزنقة c'était tout à fait le contraire. Il devenait dans la rue afan. Les afan هما الناس qui ne parlent pas, هما اللي هو البكم ياك, les gens sans voix, et gentiment minaudière. Et gentiment minaudière. Minaudière, ça veut dire il faisait des manières juste eh bien, dans le but de se faire remarquer. Mais il ne parlait pas, ou bien il parlait à voix basse. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage. Les torrents, c'est toujours lui dit srar, les fleuves, d'accord, de larmes, les larmes lui inondèrent le visage. Inondèrent, ça vient, c'est le passé simple du verbe inonder. Le nom c'est l'inondation. L'inondation, il y a le fayadan. Pardon, c'est le fayadan. Des fois, par exemple, كتقدر تحضر في شي كونفيرونس ولا في شي ديسكوسيون وكتلاقى مع شي باغ اكزومبل شي واحد اللي عنده كالكان كي دو تري كولتيفي ولا في الدين ولا في اي مجال وتيلمون كيعطيك دانفورماسيون اسكو كتقول هذاك السيت il nous a inondé d'informations, يعني غرقنا داكوغ بالمعلومات. C'est juste, bien sûr, c'est une hyperbole. Donc, on a l'exemple ديالنا. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage, c'est-à-dire ويديان ديال الدموع غرقات ليه le visage ديالو. Or, c'est une chose qui n'est pas logique, ولكن d'un point de vue rhétorique, c'est-à-dire argumentation dans le but de convaincre et de plaire aux autres, ou bien d'exercer un effet باش كتخلق واحد التأثير على اللي كيسمع لك. l'hyperbole كتبقى une figure de style très utilisée في la société marocaine. Alors حتى لهنايا كنقول لكم pardon, je suis désolé, dernier exemple, je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. Alors la mère du narrateur كتقول لي je vais te donner à manger, tu dois mourir de faim, c'est-à-dire غنعطيك الماكله راك غادي تكون كتموت بالجوع. ما يمكنش الانسان يموت بالجوع صافي لا. الوغ حتى هنا كنقول لكم شكرا. ما تنساوش تشتركوا معنا ودعمونا. اللي ما عجباتو شي حاجه ما عليه غير يدير لنا واحد لو كومونتير واخا يكون نيجاتيف. اي remarque مرحبا بها. Merci à vous tous, à la prochaine vidéo avec la gradation باذن الله.